پاکستان کو کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے۔ قومی قیادت پرعزم، صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور میں ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان کی کامیابیوں کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، ہمیں مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے حالیہ غیر ملکی دوروں کی تفصیل سے آگاہ کیا، بتایا دوست ممالک کے دورے بہت کامیاب رہے، کوئی بھی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ دونوں قائدین کا ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہے۔ بلوچستان میں بھارتی مداخلت ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، ہمارے پاس بھارتی دہشت گردی کے ٹھوس ثبوت ہے۔ انڈین پراکسی وار کھلی جارحیت میں تبدیل ہو چکی، اندرونی ہو یا بیرونی، دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا بلوچستان میں امن پر سودے بازی ہرگز نہیں ہوگی، پاکستان کا مستقبل مستحکم اور خوشحال بلوچستان سے جڑا ہے، فوج اور عوام دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ جنوبی ایشیا خطے میں نیوکلیئر خطرہ موجود ہے، تنازعات کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتے ہیں، خطے کی سلامتی کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ چیئرمین چیف آف کمیٹی جنرل ظاہر شمشاد مرزا کا سنگاپور میں شنگری لا ڈائیلاگ سے خطاب، کہا جنوبی ایشیا میں غیر حل شدہ تنازع کشمیر موجود ہے، عدم اعتماد کی فضا کام نہیں کرتا، بھارت کا پانی کا بطور ہتھیار استعمال عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سفارتی مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، امیر خان متقی نے پاکستان کے سفیر کی تعیناتی کے اہم سفارتی فیصلے کا خیر مقدم کیا، کہا افغان حکومت نے بھی سفراء کی سطح پر تعیناتیوں کا فیصلہ کیا۔ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب کو بھی ٹیلی فون، عالمی فورمز پر تعینات تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سفارتی مشن امریکہ پہنچ گیا، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے خطے کی صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ وفد غیر وابستہ ممالک کی تنظیم کے اراکین سے بھی ملاقات کرے گا، OIC گروپ کو نیو یارک میں بریفنگ دے گا۔ پاکستانی وفد 3 جون کو واشنگٹن پہنچے گا، 6 جون تک قیام کرے گا۔ واشنگٹن میں امریکی حکام اور تھنک ٹینک سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان کے خلاف پانی کو ہتھیار نہ بنایا جائے، بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو چین خاموش نہیں رہے گا، پاکستان کا پانی رکنے کی کوشش چین کی اتحادی سالمیت پر حملہ تصور ہوگا۔ نائب صدر سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن وکٹر گاؤ کی بھارت کو کھلی وارننگ، بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں یاد دلایا چین دریا کے بالائی حصے پر اور بھارت درمیان میں ہے۔ بھارت سے لڑائی میں جیت پاکستان کی ہوئی، بھارت پاکستان کو تباہ کرنے کا خیال چھوڑے، فرانسیسی تجزیہ کار کرسٹوفر جیفلاٹ کا پاکستان کی فضائی برتری کا اعتراف، بھارت کی جانب سے انتاس معاہدے کو ہتھیار بنانے کو خطرناک قرار دے دیا، کہا پاکستان کے ہاتھوں شکست بھارت کی سیاست پر گہرا اور دیر پا اثر ڈالے گی۔ پاکستان کے ہاتھوں بدترین شکست، مودی کی لنکا بری طرح لرزنے لگی، بھارتی ڈیفنس چیف کے طیاروں سے متعلق انکشاف پر صدر کانگریس نے آپریشن سندور پر سوالات اٹھا دیے۔ ملکاراجن کھڑگے کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف لڑائی میں بھارت کو نقصان اٹھانا پڑا، دفاعی ناکامیوں کے جدارانہ تجزیے کے لیے کمیٹی بنائی جائے، پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بھی بلایا جائے تاکہ قوم کو سچ بتایا جا سکے۔ بھارتی جنرل نے جنگی طیارے تباہ ہونے کا اعتراف کر لیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ افواج پاکستان نے بھارت کے رافیل طیاروں کا کیا حال کیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کا کہنا ہے بھارت نے ہی ٹرمپ سے سیز فائر کے لیے درخواستیں کی، ہمارے جنگی طیارے امریکی ایئر کرافٹ سے بہتر ہیں۔ عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر ایک بار پھر اجاگر ہو گیا، حل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مسئلہ کشمیر کے حل تک جنوبی ایشیا پر جنگ کے بادل منڈلاتے رہیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی غلام احمد کی قیادت میں حریت رہنماؤں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کشمیر پر مضبوط موقف پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔
आला अस्करी हुक्काम की असातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशिस्तें। आला अस्करी हुक्काम ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्तों का इनेकाद किया। कोर कमांडर्स ने कहा कि तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सकता। तलबा को अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों में पाक फौज के किरदार पर भी आगाही दी गई। बड़ी बंदरगाहों की हिफाजत में बंदरगाहों पर मुमकिन खतरात से निपटने के लिए मशकें। 2 रोज़ा मशकों का मकसद अहम बहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ का तरीक़ाकार मौसर बनाना था। मशकों में मेरीन्स, नेवी कमांडोज और पाक बहरिया के बहरी और फ़ज़ाई असासों ने हिस्सा लिया। कम उम्री की शादी के खिलाफ कानून मुस्तरद। JUI ने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कुरान और सुन्नत के बरक्स कोई कानून साजी नहीं हो सकती। मजीद कहा चीन की क़यादत में एशिया इक़्तिसादी टाइगर बनने जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। दुनिया में भारत की हैसियत खत्म होती जा रही है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर पाक फौज ने खुद को मनवा लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पाकिस्तान के साइबर अटैक ने पूरा भारत जैम कर दिया। फलस्तीनियों ने खून देकर अपना मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कश्मीर और फलस्तीन की आवाज बन जाएं। PP भवन समड़ियाल का ज़िमनी इंतखाब। वोटों की गिनती जारी। नून लीग की हिना अरशद को बरतरी। PTI हमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात घुम्मन दूसरे नंबर पर। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MPA अरशद जावेद वड़ाइच की वफात से खाली हुई थी। मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। लाहौर से खुसूसी तैयारे से लंदन रवाना हुए। लंदन में तकरीबन 2 हफ्ते कयाम करेंगे। मामूल का तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। नवाज शरीफ ईद उल अज़हा भी लंदन में मनाएंगे। विफाकी बजट के लिए मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट तजावीज़। बजट में ट्रांजैक्शन टैक्सेस का बोझ 2 से 2.5% करने की तजवीज़। पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी को फ़ाल करने की भी सिफारिश। जायदाद की फ़रोख्त पर टैक्सेस 1.5 से 2% करने की भी सिफारिश कर दी गई। हुज्जाज कराम के सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस हुज्जाज की सलामती यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। हज के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए फौजी मशकों का इनेकाद। फौजियों की हेलीकॉप्टर और दीगर अस्करी साजो सामान का इस्तेमाल का अमली मुजाहरा किया गया। हज के बाद 11 जून से उम्रा सीजन शुरू करने का भी फैसला। 10 जून से उम्रा वीज़े के इजरा का सिलसिला शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का बड़ा फैसला। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बिजनेस और मार्केटिंग प्लान तैयार किया जाएगा। माहिर कंपनियों से बोलियां तलब। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बैनुल अक़वामी सतह पर मार्केटिंग की जाएगी। एयरपोर्ट का 5-10 साल का बेहतरीन बिजनेस प्लान तैयार करने का भी फैसला। इसराइल ने गजा में जुल्म की इंतहा कर दी। इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर टैंकों से गोलाबारी। 31 फलस्तीनी शहीद और 120 जख्मी हो गए। एम्बुलेंस की रसाई भी रोक दी। गुज़श्ता हफ्ते इसराइली हमले में शहीद 9 बच्चों का भी अस्पताल में दम तोड़ गया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54,381 तक पहुँच गई। हमास ने गजा में जंगबंदी की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी नुमाइंदा बराए फ़लस्तीन स्टिक टिकॉफ ने हमास के रद्दअमल को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा हमास को चाहिए जंगबंदी तजवीज़ कबूल करे। हमास ने अमरीकी मंदूब के मौक़िफ़ को गैर मुनसिफाना और जानिबदाराना करार दे दिया। कहा अमरीका का झुकाव इसराइल की तरफ है। बांग्लादेश में बड़ी तब्दीली। करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। इब्तदाई तौर पर 20 और 50 और 1000 टका मालियत के नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हज़फ। इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद पर फर्द जुर्म आयद। हसीना वाजिद को मुजाहरों में हलाकतों का मरकज़ी मंसूबा साज और ज़िम्मेदार करार दे दिया गया।
ताइवान चीन का दाखिली मामला है, अमेरिका आग से ना खेले। चीन का अमेरिकी वज़ीर दिफा के ताइवान से मुतल्लिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमेरिका गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। चीन कौमी मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। अहल खाना और अजीज़ो अकारब भी एयरपोर्ट पर मौजूद। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि कामयाबी कौम की दुआओं का नतीजा है। आज की नस्ल अदगी का दर्द नहीं जान सकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर। गवर्नर हाउस लाहौर में पाक बांग्लादेश टीमों के एहसास में इस्तकबालिया खेल बिलखसूस क्रिकेट रवाबित बढ़ाने का मौसर जरिया करा। सदर मुमलिकत ने हल्के पुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए कौमी खिलाड़ियों से कहा, सियासत सियासतदानों के लिए छोड़ दें, सियासत हमें ही करने दें। पाकिस्तान क्रिकेट जुलाई में बांग्लादेश का दौरा करेगी। 3 T20 मैचेस के लिए 18 जुलाई को ढाका पहुंचेगी। दौरा बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से भी T20 सीरीज के लिए खेलेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज 31 जुलाई से शुरू होगी। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। दुम्बे, बकरे, ऊंट और बैल सबकी तवज्जो का मरकज। खरीदारों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। खरीदारी का रुझान भी जारी। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके तंदूर बने रहे। लाड़काना डिवीजन में पारा 46 डिग्री को छू गया। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 39 डिग्री तक चला गया। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मुल्लिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। आलमी हुस्न का मुकाबला थाईलैंड की हसीना ने जीत लिया। ओपल सोचा था चुआंगसी को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। फाइनल में ओपल ने एक दिलकश और चमकता हुआ गाउन जेबतन किया। एथोपिया की हसीना पहली रनर अप और पोलैंड की मॉडल दूसरी रनर अप करार। और सदाबहार गीतों के खालिक रियाजुर रहमान सागर को बिछड़े 12 साल हो गए। रियाजुर रहमान ने 2000 से ज़ायद नमगात लिखे जो कई फिल्मों की कामयाबी का सबब बने।